चिंतामणि विश्वव्यापक परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभुंकर द्वितीयार्धे सर्वे बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे जगत बंदिया परम ईश्वरी भगवती मुमा झंकड़वासिनी सारला देवींकर प्रीत्यर्थे मां वन दुर्गा देवींक प्रीत्यर्थे तथा मम प्राण श्रीमान कपिलेश्वर महादेवंकर प्रीत्यर्थे सर्वे बोलो परम आनंदे को बार हरे हरे प्रभु हे रुंडीभूत आबाल बुद्ध वनिता मानंकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु हे सर्वे बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे ओम वैदेही रमण विभूषण विभू पोषण करांगा विद्या धरी रचित वैरी ध्वंस करांगा विरंची जनक वैरी ध्वंस करांगा विरंची जनक मनु रखिया कम वशिष्ठादि व्यास नारदादि मुनि भी बंदिया मोहे राघव ओम शांत भुजग शयन पदमनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णं सुभागम लक्ष्मी कांतम कमल नयन जोगी भी ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहर सर्वलोकैक
চন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গ রাগায় মহেশ্বরায় নিত্যায় শুদ্ধায় দিগাম্বরায় তস্मै নকারায় নমো শিবায় মন্দাকিনী সলিল চন্দন চর্চিতায় নাগেশ্বর প্রমথনাথ মহেশ্বরায় মন্দার পুষ্প বহু পুষ্প সুপূজিতায় তস্मै মকারায় নমো শিবায় শিবায় গৌরী বদনাব্জবৃন্দ সূর্যায় দক্ষধর নাশকায় শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায় হে তস্मै শিকারায় বশিষ্ঠ কুম্ভোদ্ভব গৌতমার্য মুনীন্দ্র দেবার্জিত শেখরায় চন্দ্রার্ক বৈশ্বানর লোচনায় তস্मै বাকারায় যক্ষ স্বরূপায় জটাধারায় হে পিনাক হস্তায় সনাতনায় দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায় হে তস্मै অকারায় বন্দে ধরিত্রী আকাশ পাতালে বাসুকিনী স্তোধা মর্তে চ মাধব বন্দে ত্ববন্দে নন্দনন্দন পরম ভাগবত বন্দে ব্রাহ্মণাং গুরুণাং জনা মুখাং শ্রবণাং বন্দে কণ্ঠে স্তোতা সরস্বতী আদিয়ে দেব ইষ্ট দেব গুরুদেব পদে স্মর ইতিয়ে দেব নমস্কারং বন্দে সচরাচর ওং অনন্ত বন্ত দন্তন্তরিক্ষ কান্ত কান্তি পন্থী বকারি গাত্র উদণ্ড দণ্ডম ভুজ দণ্ড চণ্ডমাখ ভাণ্ড ভাণ্ডম বণ্ড নাক্ষিয় রাম ওং সাটোপ টোপ বিস্ফোটক স্ফুট হন আটোপ টোপম সাকেন ভুকুতি পাটব পাট বিকর্ষ পাটনম রাজ্ঞ ভেষ্টকম ভেষ্টকান রাম গণেশ ভাস্কর হরি হে প্রভু শিব দুর্গাং স্তধৈব ভির্নাভির্নমন কর্তব্যম পঞ্চদেব নমো রামায়ণ সরোবর কি মনোহরম মন বাইরে বেড়া
দেখি স্নান কর মন বাইরে মো মন বাইরে শুভ বেলা দেখি স্নান কর মন বাইরে ধরণী প্রবেশ দ্বার চারিদিকে চারি ঘাট সত্বর মন বাইরে মো মন বাইরে ধরণী প্রবেশ দ্বার ধরণী প্রবেশ দ্বার মন বাইরে মো মন বাইরে ধরণী প্রবেশ দ্বার মন বাইরে রামায়ণ সাত কান বহি বিরাজন্তি পাবছ খণ্ড মন বাইরে মো মন বাইরে নামের তো সাত রাঙ্গ মন বাইরে নানের তো চাতরাঙ্গ মন বাইরে মো মন বাইরে নানের তো চাতরাঙ্গ মন বাইরে অতিপতি ব্রতা দেখিয়া জগতকু দেলা বৈদেহী শিক্ষা মন বাইরে মো মন বাইরে শুদ্ধ জল হই গলা রখিয়া মন বাইরে শুদ্ধ জল হই কলা রক্ষা মন বাইরে মো মন বাইরে শুদ্ধ জল হই কলা রক্ষা মন বাইরে সাধু সন্থ ছন্দি যেতে রম্য পুষ্করিণী রক্ষ্য গয়েছে মন বাইরে মো মন বাইরে নিজ নৃসিংহ গহিলা গীতে মন বাইরে দিন নৃসিংহ কহিলা গীতে মন বাইরে মো মন বাইরে দিন নৃসিংহ গহিলা লেখিলে ত্রিদশ কুমুদ চন্দ্র দানব ভুজ চন্দ্র সকল ভুবন চন্দ্র যোগী নাম জ্ঞান চন্দ্র বচন রুচির চন্দ্র মৈথিলী নেত্র চন্দ্র সকল দুরিত চন্দ্র পাতুন রামচন্দ্র রামচন্দ্র পাতুনং রামচন্দ্র অমূল্য রামচন্দ্র
कल्याणमय परमर्चनीय परमवंदनीय परमेश्वर माधव अंतर्यामी सच्चिदानंद विभू अव्यक्त व्यक्ता अमृत बंधा अशरण शरण चिरचिन्मय पुरुष श्री सत्यनारायण कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी भगवती माँ शारदे गणपति आदि पंच देवतांकर अभय पदकंजरे चित्तमन को अर्पण कर सारिबा परे परे धन मोर अमूल्य मंचर चतुर्पार्श्व उपवेशन करिथिबा मोर गुरुकल्प गुरुजन मानकर अभय चरणारविंद जुगले स्तदा भारतीय काव्य कला कल्लोलिनी कलोलस्नाता उत्कलिया बरेण्या पूजिया महिषी मोर मातृकल्पा भगिनी स्थानिया ज्येष्ठा श्रेष्ठा माँ भौणींकर अभय पदकमल शरण नेबा परे परे पाला संस्कृतिर ऐतिह्य पालार परंपरा को आखि आगर रखी महत जनजेन गतस्य पंथान्याय से महापुरुष मानकर चलापथर पथिक होवाकू जाई पालार सांविधानिकता को रक्षा करने को जाई मंगल आचरण होते मंगलाचरण न्याय 16 कोटी उपढौकन देइछि रे बाबा पिला मानुको निरवता रक्षा करी बसंतु अमूल्य बहिटर नाम है हनुमान विरचित महानाटक कवि जो माने पौराणिक पुराण को विश्वास करते आज्ञा सेमानंकर मतरे राम भक्त भगवान हनुमान होउछन्ति यार स्रष्टा बा केही केही दार्शनिक माने मत दियंती हनुमंत दास बोली जने कवि द्वारा लिखित होइछि हनुमान विरचित महानाटक बाबूरे से अंजना नंदन मर्कत केसरी तनुज हनुमंत हुंतु बा मो बापा माने हनुमंत दास हुंतु से जने राम भक्त इतरे संदेह नाही ए मंगलाचरण भावार्थटी कौन से दिन नैमिषारण्य भितर 64,000 बाबाजी एकत्रीकरण 64,000 बाबाजी एक सतसंग भितर आज पड़ी एक जुक्ति गोटे सिद्धांत को लक्ष्य कर बाबाजी मान भितर तर्क आ वितर्कर पराकाष्ठा प्रतिपादित हो चली ना कौन से कथा अयोध्या कटकर राजा दशरथ आत्मज भगवान दाशरथी ऋषिकेश राम मर्यादामय पुरुष भगवान राम सूर्य वंश जन्म हेले भी भगवान को निकटरे राम को निकटरे चंद्र शब्दटा कहीं लगिला रामंकर नाम राम सूर्य नहे रामंकर निकटरे राम चंद्र कहीं लगिला राम तो सूर्य वंशीय एटी चंद्र शब्दटी कहीं लगिला एक कथा को विचार करने को गला बेले जन जन कवि माने विचार कले कवि कहले रामायण जदि गोटे पुष्करिणी हो जाए पुष्करिणी रे कई फूल फुटे तेणु कईर प्रिय बंधु कईर प्रिय बांधव हेले चंद्र महोदय जदि रामायण एक सरोवर बोले पुष्करिणी हो जाए अमूल्य पुष्करिणी चारिपार्श्वे जदि रामायण एक पुष्करिणी बोले पोखरी हुए तार चारिटा हुड़ा बोले चारिटा बंध किए कहलु उत्तर दिगर बंधटा किए तुलसीदास महाराज बहिला श्री रामचरित मानस कौन कहले रहस्य महेश निज से निज ये महानस रखा
ସମୁ ଶିବାସନ ଭାଷା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ ବାବାରି ଧର ରାମ ସରାରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ପାହି ପହଲ ଦ୍ୱାର ଦହାରି। ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଯଦି ରାମାୟଣ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚାରିପଟ ବନ୍ଧ ବା ଚାରି ଦିଗର ହୁଡା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ହୁଡାଟି ହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହୁଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଡା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧ କିଏ 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 କଲା ସୋଇ ଶିବ କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ ହିଦିହା ରାମ ଭଗଦ ଅଧିକାରୀ ଚିହ୍ନା। ସିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସିୟା ରାମ। ଅମୂଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରାମାୟଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୋଖରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧ ହେଲେ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧ କିଏ ସାର୍? ନା କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ ହି ଦିନା। କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ କହିଲେ ରାମାୟଣ କଥା ବା ରାମାୟଣ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ ନା ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ମାନସ ପଟରୁ ରାମାୟଣ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ହଁ ହଁ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ରାମାୟଣ ବିଷୟକୁ କିଏ ନା କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ। ଆରେ ବାବା କାକ ଭୂଷଣ୍ଡ ଗ୍ରହ କାକ ଭୂଷଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ରାମ କଥା ସେଇ ରାମ ରସ ହଁ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧରେ ଯାଜ୍ଞବଳକ ବାବାଜୀ ଭରଦ୍ୱାଜ ବାବାଜୀ କି ଦେଲେ ଚତୁର୍ଥ ହୁଡ଼ା ବା ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧ ନିଜେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ସିଏ କିଏ 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 ଆଜ୍ଞା ନା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଯୋଡ଼ିଏ ବା ଯେତେ ଜଣ ରାମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ରାମ କଥା ରାମ ରସ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆବେଗ ପୁଲିକ ହେଇଯାଏ, ରାମ କାହାଣୀ ରାମ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅମୃତତାରେ ଭରିଯାଏ। କବି କହିଲେ ଏ ରାମାୟଣ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧ ହେଲେ ଏଇ ରାମ ଭକ୍ତ ମାନେ।